The foundation stone for the new Sangolda Panchayat Ghar was laid at the hands of MLA Kedar Naik, marking a key step towards strengthening local administrative infrastructure and improving community service in the village. प्राउड मुवमेंट, गर्वाची गोष्ट. म्हाका दिसता पंचायत ही लोकांची असता आणि पंचायतीन जी पंचायत घर असता आणि त्या पंचायतीन काम करपी लोक असता तितून एनवायरमेंट जर बरें आसचें जाल्यार इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ती वास्तू ती पंचायत घर जे आसा हे बरें आसपाक जाय. पोन्ने जे पंचायत घर आशिल्ले हे म्हाका दिसता मातशे धाकटे असल्या कारणान भितर ऑफिसीस म्हणजे ऑफिशियल काम कितें जाता जावं सरपंच कॅबिन जावं लोक कोण येवन बसता जावं ग्रामसभा घेवपाक एक सामके म्हणजे कंप्रेस जावन धाकटे असल्या कारणान एनवायरमेंट मातशें तितलें बरें नाशिल्लें आनी आमी निवडून आयले तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली पंचायत सरपंच जावं सगळे पंचायत मेंबर कंटिन्युअसली एकूच रिक्वेस्ट करताले की आमकां हे पंचायत घर बांदून दिवचें म्हणून. हांवें जेन्ना तांकां सांगलेलें की हांव दिता बांदून तेन्ना म्हाका एक विचारलेलें पयलींचे आमदार आसा तशें उतरां बेश्टें आश्वासनां न्ही मरे काय म्हणून. ते सदांच म्हाका सांगताले की पयलींचे सगळे जाणां येयले कोण कोण सांगले आश्वासनां दिली आनी गेले म्हणून. हांवें तांकां अश्युअर केलेलें की आमी हें बांदून दाखोवया. संदीप बाईन सांगलें तशें आमी ते पिलेन पंचायत घर आसा तेंय सांगलेलें आमी बांदून दाखोवया. आमकां कम्युनिटी हॉल आसा तेंय बांदून दाखोवया. सो जे आश्वासन जे उतार आमी दिल्लेले आयज उतार खरें धरला. आयज जवळ जवळ 1 crore 1 कोटी म्हणून RDAच्या अंडर फर्स्ट फेज म्हणून ताचो ग्राउंड फ्लोर आमी घेतलेलो आसा. इतलेंच न्ही जाल्यार हांव तुमकां आनी एक अश्युरन्स दिता की हेजो फर्स्ट फ्लोर आनी हेजेर बरेशे एक हॉल जे तुमकां ग्रामसभेक जालेंच पूण लोकल कितें बारीक सण आसूं कितें फंक्शन्स आसूं बारीक बर्थडे आसूं तेका सुद्दां तुमकां हे हॉल यूज करपाक मेळटले ते आमी सेकंड फेजीन घेता. पूण फॉर नाव वी आर स्पेंडींग थ्रू RDA फंड 1 crore रुपीज आनी हेजे बऱ्या तरेन प्लॅन केलेले आमकां हे पंचायत घर आसा